पश्चिम बंगाल में भांगड़ में तृणमूल नेता अराबुल इस्लाम की गिरफ्तारी के बाद से भांगड़ में तनाव बना हुआ है। आपको बता दें कि एक आईएसएफ समर्थक की हत्या के आरोप में कोलकाता पुलिस ने तृणमूल के बाहुबली नेता अराबुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। अराबुल इस्लाम की गिरफ्तारी के अगले दिन ही पार्टी का झंडा फहराने को लेकर तृणमूल व आईएसएफ में आपस में भिड़ गए। आरोप है कि पुलिस ने गुस्साए कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया है। काफ़ी देर की मशक्कत के बाद हालात काबू में आए, लेकिन अभी भी हंगामा जारी है। इलाके में दहशत फैल गई है। भांगड़ में पार्टी का झंडा फहराए जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया है। कुछ तृणमूल कार्यकर्ता इलाके में पार्टी के झंडे लहरा रहे थे। कथित तौर पर वहां पहले से ही आईएसएफ का झंडा लगा हुआ था। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उस झंडे को फाड़ दिया। जब आईएसएफ ने उनका विरोध किया तो हंगामा शुरू हो गया। अराबुल की गिरफ्तारी के अगले दिन पोलरहाट हाई स्कूल के पास कूड़े के ढेर से एक ताज़ा बम भी बरामद किया गया था। कुल मिलाकर भांगड़ का माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। तृणमूल ने जवाबी दावा किया है कि आईएसएफ का झंडा पहले ही उतार दिया गया था। उन्होंने झंडा फाड़ने से इनकार किया है। বোমা দেখতে পেল। কটা বোমা রয়েছে? বলছে তো দুটো তিনটে। হ্যাঁ, কখন কখন দেখতে পেলেন? ওই স্কুলের ছেলেপিলে যারা পরীক্ষার্থী তারা ওই পেশাব করতে গিয়েছিল, এমত অবস্থায় ওরা ওখানে দেখে ওখানে পুলিশকে খবর দেয়। খবর দেওয়া মাত্র আপনি তো সঙ্গে ছিলেন, কিভাবে গ্রেফতার করা হলো আরাবুল ইসলামকে? থানাতে ডাকা হয়েছিল। ডাকার পর 13 তারিখের মিটিং নিয়ে আমাদের বিশেষ আলোচনার জন্যই ডাকা হয়েছিল। আমরা আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ করেই এসি সাহেব নাকি একজন এলেন। উনি বললেন যে আপনাকে লালবাজার যেতে হবে, আমাদের সিপি সাহেব আপনার সঙ্গে কথা বলবে। এটা বলেই নিয়ে গেল। তারপর পরবর্তীতে জানিয়েছে যে গ্রেপ্তার হয়েছে। আপনারা কি ওসির ঘরেতে বসেই কথা বলছেন? হ্যাঁ, আমরা কথা বলছিলাম। সেখান থেকেই লালবাজার নিয়ে গেছে। আরাবুল ইসলামের গ্রেপ্তারের পরে কি ভাঙড়ের রাজনীতিতে কোনো রকম পরিবর্তন বা কোনো ছাপ পড়তে পারে? না, দেখুন, একটা কথা হচ্ছে, সেইটা নিয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই। যেটা কথা হচ্ছে যে যেভাবে আইএসএফরা দোষ করলো, নওশাদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে ওখানে 7-7টা মার্ডার হলো। এবার ব্যুরো রিপোর্ট, PBTV নিউজ।